मकरजू बाबू घर अच्छे मकरजू बाबू ग्रिलटा तो खोला अच्छे बस गोटे से गोटा एठे गोटा ये खोला अच्छे ना बंद रहा दिखाई मकरजू बाबू खोली मिल अच्छे मनुष्य से बिल काढ़ी सारे देखा कुआड़े पखाड़ ट्रेन मारदे शुभुची बिल हजार थर मनुष्य डाकिले बिल बाड़े कलिंग बिल बजे हाथ दर्ज होते कि सुधार ना कौन करेंगे कौन अच्छी बासी पखाड़ मुठे खाई गला घुंगुड़ी कौन कि आम लाट्रिन टांकी पानी सरी तो तुम लाट्रिन दुई बसिया आई ए हेलो ए की बाजा कथा बाता करछो तुमको देखले लागो जे तुम लाइन बिल पे आछो एपर सेपर की कथा बाता करछो अच्छा तो तो छोट बिला का बचो कोन कोन की कहलो तो लाइन बिल ता माने कौन अरे लाइन बिल कथा कहछो सामन से कुआडे पहुंचले आपनकर प्रॉब्लम मात्रा उठी सांघातिक मात्रा उठी आपनकर माने पूरा अलग प्रकार उठी आपनकर स्टार्ट ओए बेसी छो छा न है कि पर्टिकुलर को केते उठी आपनकर पर्टिकुलर उठी आपनकर 957 टका उठी ना आश्चर्य होबनी देखो 957 एते उठी हां सत्य को उठी ना मिठा मिठा मत कौन दो तुम पाखे रख आ जदि मिठ बोली भावुच तुम तले केतेटा बुलुची तुम ऊपर केतेटा बुलुची समझ रहे हो अरे आटा कर मत कौन हो जाबो समझ रहे हो ना खान को सब पचार खान हां तो टाटा लग दियो 7-8टा लागि छे अच्छा आउ लाइन व्यवहार वाला कौन अछि जिंस वाशिंग मशीन अछि हां अछि फ्रिज अछि हां अछि टीवी हां ग्राइंडर आउ कौन माने लाइन व्यवहार वाला जिंस सब पाखा पाखी तमर अछि छोट तो व्यवहार होछि तो ना पूजा हो आ ताल तमे कहू छोट तो व्यवहार होछि आ जदि व्यवहार होछि ताल 957 टका को अधिक उठी जाइछि हो बेस काय हो जे टिके रुओ भाई बदले जे बदल असले लाइन बिल पैसा दे देबी आ कोन सपन तो एठी ठिया आइतबे के कहला आ तमे तो कहूछ अरे भाई मुको से कथा कहूची मो कहबा कथा ना घर को आस एसी लगे देबी जाना तो मारी के बुलेई देबी पूरा चिड़ी कर दे आयो मां अच्छा भाई ଗୋଟେ କଥା ବି ଖରାପ ହେବନି ତମେ ଲାଇନ ବିଲ୍ ଆଦାୟ କରୁଛ ପାଲଘର ଗୁଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛ ପାଲଘର ଗୁଳି ବି କଥା କହୁଛ ମାନେ ସେ କଥା କଣ କି ଏ କହିବାଟେ ବି ସ୍ୱାଭାବିକ ସେ କଥା ନାହିଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ସଂଯୋଗ କାଳେ ବିହିତ ଲେଖିଲା କପାଳେ ସେ ଘଟଣା କଣ ହେଇଛି ଆମ ପିତାମାତା ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଟିଭିରେ ପାଲା ଦେଖୁଥିଲେ ତାପରେ 7-8 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମା ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁରେ ବାଦି ପାଲା ହଉଥିଲା ମୋ ମାଙ୍କର ତ ପାଲା ପ୍ରିୟ ସେ ପାଲା ଦେଖିବା ସମୟରେ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଆଉ ସେ ଟିକେ କଳା ରହିବ ଆଉ ହଉ ହଉ ତାହେଲେ ସେଠି କାଇଁ ଝିଅ ଲାଗେ ଘରକୁ ଆସ ଘରକୁ ଡାକିଲି ଚାକିରି ଶିଖି ତ ଜାଣିନି ନା 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 ଏ ରୁ ମୁଁ ଡାକି ଦେଲି ତୁ ସଡ଼ନ ପଳେଇ ଆସିବ ଷଣ୍ଢ ବାଡ଼ି ଆସିବ ଟିକେ ରୁ ଜାତି ଅଜତି କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ତମେ ସଡ଼ନ ପଶିଯିବ आ मु कोन पशुतले तम निमंत्रण करे मते डाकिला पशु ना ना सेही ठिया हो अब मु मजा करती घर को सब लाइट बिल देबी मन मजा करछो घर गल लाइट बिल दो हां तो ठीक अछि चलो पिला ना पसंद तो ठीक है
କହୁଥିଲି କି ତମ ଉପର ଯାହା ପୁରା ଆହୁରି ପୁରା ସାଂଘାତିକ ପୁରା ନାଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? କେମିତି କହିବି ପୁରା ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଅନେଇଲେ ପୁରା ଜଳୁଛି। ତମ ଇଟା ଆଣିକି ମୋତେ ଦେଲ ସାଙ୍ଗେ। ଏ ଘର ତ ଏତେ ଚିକଣିଆ ଚେୟାରଟା କାହିଁ ଫଟା ହେଇନି? ତମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଚେୟାର ଥୁଆ ହେଇଛି। କଣଟା? ନାଇଁ କଣ ସବୁ କଥା ତୁମର ହଁ ମୋର କଥା ମନେ କଥା ହଁ ବିଲ୍ ନେଇକି ଆସିଲା ଯାଉ ବିଲ୍ ନେଇକି ଆସିଲା ବିଲ୍ ନେଇକି ଗୁଡୁଟା କାହିଁ ଏତେବେଳେ ଆସୁନି? ଆଜି ତ ଖେଳଟା ପୁରା ବଢ଼ିଦେବା ଆଉ। ଆଜି ତିନିଟା ଦିଆହେଇଛି रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। दुआर तो दिया है ना दुआर तो खुला है भीतर गोटे साउंड होची कौन आग बिलटा देव केତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି? ଟିକେ ରୁହ। ଦବ ତ ମାନେ ମୁଁ ବଇଥିବି। दुआरटा का खोल दे दियो। ଭାଇ 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 ମାନେ ମୁଁ हां भाई भाई तू ଭାଇ ମୋ କଥା ଶୁଣ ମାନେ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଶୁଣ। किछु नहीं सुना सुनिया ଲାଇନ୍ ବିଲ୍ लाइन बिल पे आसलु चुनुरी के जान ଚୁନି ମୁଁ କାଲି ତ ତମ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ପଟୁ ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ଆଉ हे भगवान मिଛ रे प्रभु ନାଇଁ ଭାଇ ମିଛ କହୁଛି ସିଏ। ଭାଇ ତମ ଭଉଣୀ ଅଭିନୟ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କ ପଟୁ ए तू सतबु ନାଇଁ ବେ ସତ जा एठी बालकनी ऊपर तळु दे ବାଲକୁନି ଉପରେ ତଳକୁ ଦେଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ନା ମରିବି? ଯଦି ବଞ୍ଚିବି ଚା ଲାଇନ ବିଲ୍ କେତେ ଉଠିଛି କହ ଲାଇନ୍ ବିଲ୍ 957 ଟଙ୍କା ଉଠିଛି। ସେ 957 ଟା ଛାଡ ଛାଡ଼ ଗୁଣ 900 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ କଣ 1000 ଟଙ୍କା ଦେ ଜରିମାନା ବାବା ଦେ ନହେଲେ ଦୋଳି ବୁଦ୍ଧି କରୁ ଚାଲ ନିଶାପ ହବ 1000 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼। 1000 ଟଙ୍କା ଦେବି 1000 ଟଙ୍କା ଦେବି हां काट स्टार्ट କାଟ 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 କାଟ। ଓହୋ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବି 1000 ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା ଦେବି। 1000 ଟଙ୍କା ଦେ ଚୁପଚାପ ଦେ ବୁଝା। ଗଙ୍ଗାକୁ ଆଇଲି ଯେତିକି ଫଳ ବି ପାଇଲି ସେତିକି ଆଉ ଲାଇନ୍ ବିଲ୍ କାମ କରିବିନି ଛାଡ଼ିଦେବି। ए जीवने मो जीवने हस नहीं लुह